Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson today, let's pray together. Berdoa mulai. Okay, last meeting we have learned about caption. Di pekan lalu kita menjawab itu ya, reading text ya. Saint Patrick Day, is it right? Benar ya, sampai itu ya. Okay. Today we are going to learn more about caption. Suki dan suka. Jadi hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis caption. Di mana kamu? Type of caption. Alright, we back to our caption today. Type of caption. Jadi sebenarnya caption itu ada beberapa jenis ya. The first one is cut line. Apakah kelihatan yang di sekolah? Kelihatan tidak? Terlalu kecil ya? Okay, cut line caption. This caption mentions about who are the subject in the picture or photos and what activity they do. Jadi cut line caption itu menyebutkan siapa yang ada di gambar dan apa yang mereka kerjakan. Mention subject in the picture and what they are doing. Water vendor Sumara, berarti ini adalah pedagang air ya. 70, berarti ini usianya. Khusus start carrying jerrycan of water in penjaringan area in North Jakarta in this photo. Jadi menunjukkan aktivitas dan siapa orang yang ada di gambar ini. This is cut line caption. Kemudian ada yang kedua namanya identification part. Identification part. The caption only mention about the subject in the picture. Jadi memang agak mirip-mirip. Identification part. The caption only mention about subject in the picture. Contohnya, Bollywood actress Aishwarya Rai Bachchan poses in front of Taj Mahal in Agra. Identification part. Hanya menyebutkan ini siapa dan di mana. Gitu. Number 3, summary caption. Full explanation about subject, activity, type detail, location detail, and why it happened. Jadi ini lebih panjang ya, summary caption. Indian workers scrub a sewer cleaning machine on a truck before its unveiling during an event to celebrate World Toilet Day in New Delhi on November 19, 2018. Ini adalah sumbernya. Oke. Summary caption. Jadi lebih panjang lagi. Next. Extended caption.
Expanded caption actually longer version of summary caption. Jadi ini tadi summary sudah lumayan lengkap. Expanded, this is more complete, lebih lengkap lagi. The American dream is many things to many people. For the Kravchuk family who came to the US from Ukraine more than 15 years ago, achieving their dream meant opening a small business and making a decent living. VOA Irina Medvichak, I don't know how to pronounce this name, met the family and saw their dream come true. Jadi ini menunjukkan bisnis dari orang Ukraine yang berada di US. Gitu. Expanded caption. So the description about the picture is more complete. Next, group identification. This is used to identify a group of people in the picture. Used to identify when subjects are more than one. Itu juga bisa. Jadi ketika orangnya lebih dari satu. Kemudian apa bedanya nomor 5 dan nomor 4? Ini kan juga banyak orang juga. Kenapa ini nggak group identification? Kita lihatnya dari captionnya ya. Caption di bawahnya. Ini kan panjang. Nah ini berarti expanded. Kalau ini juga panjang. But identify the people. Canadian Prime Minister Justin Trudeau, his wife, their son. Jadi disebutkan siapa yang ada di sini. Prime Minister Justin Trudeau, his wife Sophie Trudeau, their son Hildred and Xavier, and daughter Grace. Secondly, refer to mungkin sering kita lakukan ya. Kalau kita bingung mau nulis caption apa, akhirnya ditulis adalah quote caption. Nah, this one, the example. I demolish my bridge behind me, then there is no choice but to move forward. Move forward. Ya, maju ke depan. Move forward. Alright, this is a type of caption. So far, do you have any question? No. Yang di rumah, di sekolah? Yang di sekolah sangat tenang ya. Yang di rumah, no question? No. Okay. If you have no question, we are going to practice to write a caption. Nanti akan saya berikan sebuah gambar atau foto dan kita praktek untuk menyusun captionnya. Oh iya ya, captionnya ada di laptop saya. How to move the picture to this computer? Wait. Oh, saya pindah ke Sway aja. Oh. Wait, ya, tunggu. Saya pindahkan di paling bawah. Apakah sudah muncul di sini? Oke, this one. Ternyata udah muncul. Yes. Nah, yang di sekolah maupun yang di rumah, please pay attention to this picture. Actually, this picture is available in your module also ya. Ini ada di modul juga gambar ini. Oke. What do you think about the picture? Ada yang berikan pendapat. Ini gambar apa? Identify first. What kind of picture is it? Crowded in a no crowded, but it is Gambar apakah ini? Hah? Berhenti di lampu merah itu apa? Traffic jam. Ya, traffic jam. Traffic jam. Where is it? Oke, kita sudah menjawab what, and then where. In street. Bagaimana cara mengidentifikasinya? How to identify where? Maybe we can see around
or in the environment of the place. Di sini ada gedung tinggi, In the city. kemudian jalannya besar. It means that this is in a big cities ya, or in a metropolitan city. In a metropolitan city. Oke, so if we are going to write this caption, kalau kita mau menuliskan caption dari gambar ini, what do you think? How is the proper caption to describe this picture? Anyone want to express their idea? Cutline. Apakah ada yang mau mengungkapkan idenya? I work in a cutline, but Reni? because Sepertinya caption mention about sedang lemas who sekali. are the subject in the picture. Tapi who are kan siapa ya? Abraham? Siapa ini kan banyak. Apakah baik-baik saja? Alvito kan ya? Identification bar. The caption only mention about the picture. Like in a Mungkin yang di traffic rumah? jam and Anyone want to say something about this picture? I say love you. That. Kok diam saja ya? The caption Apakah only. masih lapar atau bagaimana? Kan berarti I use identification bar because Anyone want to say something how to the write caption this only caption to the picture? only mention about the picture about the. Oh, sepertinya emang harus ditunjuk ya. Coba deh saya tunjuk deh. Yang di rumah. Si Tasya? Suhu yang gitu. Iya, Mi. Oke. Si Tasya, Suaranya gede. how do you write this caption? Kalau nemu gambar ini, kamu menulis captionnya gimana kira-kira? Severe traffic jams during big city. Severe traffic jam Smart. in a big city. Iya, gitu ya tadi ya? Iya, Miss. Oke, nice. Boleh. Next, let me ask once more. Oh iya, tadi saya tanya Reni yang di sini. Gimana Reni kalau menurut Reni? Traffic jam. Identify where, tadi kan what saya traffic jam, where in a metropolitan city. Kemudian mungkin kita bisa mengidentifikasi waktu. Di situ kan terang. Berarti bisa jadi di pagi hari, Siang. atau Mendung. siang hari, atau mungkin menjelang sore. Nah, traffic jam itu kan biasanya terjadi saat pagi orang berangkat kerja, pulang kerja, something like that. Jadi kita bisa memperkirakan waktunya. Tadi sudah ada what, ada where, kemudian ada when. Coba, gimana Reni kalau menurut Reni? Oh, very good. In the morning, there are traffic jams in a big city. Oke, nice try. Coba ya kita coba tulis. Ya, Naswa, do you want to say something? Oh, enggak. Kaila? Alvito? Enggak ngantuk kan Alvito di sekolah? Coba kita tuliskan di sini ya. Edit. Oke. Let's. Oh ya, lupa belum di share screen. Let's write together this caption. Tadi kita sudah mengidentifikasi we have already identified what is it. This is traffic jam. Kita tulis traffic jam. Traffic jam is something common in metropolitan cities atau bisa big cities. Oke.
Traffic jam is something common in metropolitan cities. It happen it is happened during peak hours. Peak hours itu jam sibuk ya berarti. Peak hours when the people are keliru ya. People oh ini ya. When the people are going to work. To work or doing other activities. Yes. It happens during peak hours when the people are going to work or doing other activities. Moreover, terlebih lagi, ini akan sangat meningkat. It will increase when they use their own vehicle. Ya, jadi kemacetan ini akan lebih parah ketika orang-orang itu menggunakan kendaraan pribadinya ya. Ya, traffic jam is something common. Nah, kita sudah berlatih. Coba play. This one. Kok tulisannya nggak ada? Harus ini ya. Traffic jam is something common in metropolitan cities. It is happen during peak hours when the people are going to work or doing other activities. Moreover, it will increase when they use their own vehicle. Ya, jadi ini adalah contoh bagaimana cara menuliskan caption. Okay. Traffic jam something common Selanjutnya, in kita akan berlatih. it is happening Semuanya during akan peak saya hours. berikan foto yang sama. Jadi cara seperti tadi, di-identify dulu who. Kalau memang nanti gambarnya adalah manusia berarti who. Kemudian what, apa yang terjadi dengan mereka. Kemudian where, di mana. Kemudian bisa ditambahkan when. Oke. Gambarnya ada di laptop saya. Wait. Oh, I will post in your Google Classroom right now. Yang di sekolah? HP kan ya? Tunggu. Nisha, what do you think of salah? Writing caption practice. Halo, nama kamu siapa? Jadi Extended caption ya nanti yang ditulis ya. Jadi lengkap. Write an extended caption. what is your name? What is your name? What do you think about the gold digger? Digger itu gimana sih bacanya? Gold digger. Gold digger. Gimana sih? Kemudian infonya dibuka dari sini. Kamu tahu? Yeah, I know.
Kamu bisa menunjukkan di mana tempat saya harus ke 7-Eleven? You must be see the traffic jam first and you see the traffic jam in your behind in traffic jam. Traffic is not traffic jam. Traffic jam mah kemacetan ya. You see the traffic in your behind and you must go to leave. Oh, okay. You can check your Google Classroom. I have already posted our activity today. Nah, this one. I think this is very familiar. There are two persons right here. Ngapain dia mereka? I think all of you are known them. Gracia Bolli and Apriani. Sudah teridentifikasi satu, who, and then where. So actually this happened in Japan when they won gold medal in Tokyo Olympiad 2020. Okay. Any question? Apakah ada yang ditanyakan untuk kegiatan hari ini? No. Jadi caranya seperti tadi ya, identify first what or who, and then what, and then where, and then when. Untuk membuat caption ini, you can find out information if you need. Kalau kalian membutuhkan informasi terkait mereka, kalian bisa browse internet, mencari referensi ya, mungkin waktunya kapan, mungkin ada yang lupa, Tokyo Olympiad itu terjadi kapan, seperti itu. Oh bisa area bertanya, apakah peak hours-nya itu bisa diganti sama dengan rush hour? Iya bisa. Peak hours min rush hours sama ya, sama dengan jam sibuk atau jam padat. Rush hour. Yang di sekolah mungkin bisa ditulis di kertas gitu nggak apa-apa. Ditulis di kertas. Boleh diketik, bisa kah pakai HP? Oke, kalau bisa nggak apa. Actually, both handwriting or typing are welcome. Boleh dua-duanya. Pasti ada yang nggak masuk, siapa ya? Oh, Nadila Lovina. Nadila Lovina. Fania kayaknya ada deh. Clarissa Fania. Fania, apakah ada di sini? Tadi saya lihat Fania. Apa mungkin terlempar? Maybe. Something wrong. Apriani. Iya,
to Apriani Rahayu, this is Gracia Poli, Indonesian double woman ya, double woman badminton player. Yang di kelas kalau mau bertanya atau diskusi sama temennya boleh ya, biar nggak saling diam-diaman ya. Students who are at home, if you find any difficulties, you can ask. Boleh bertanya. Waktunya sampai 9.40. 10 minutes later. But if you don't finish, don't worry because you still have time until 21 p.m. If you have finished, please give a reaction. Yang sudah selesai boleh dikasih reaction ya. Mana sih reactionnya? Oh ini. Reaction. Something like this maybe. Apa? Faril. Oh iya ya. Menunduk ya. Menunduk ya tadi ya. Jadi hanya kelihatan rambutnya saja. Iya, enggak apa-apa. Oke. September kan? Iya kan September. Agustus.
reaction. Belum ya, belum selesai. Oke. Oke. Oke, Irfan. What? Wah, gila. Oke. Iya, yang mau kamar mandi boleh. Sejauh ini tidak ada pertanyaan. Oke, silakan dilanjut apabila tidak ada pertanyaan. Ya, Kayla. Apa yang ditanyakan? Kayla. Mirip Raisa ya? Mirip Raisa. Iya nggak sih? Kayla mirip Raisa bukan? Oh enggak ya? Kayak mirip ya? Oh, saya cek lagi. Oh iya, Fadila nggak ada. Clarissa kan. Terus, kalau kita lihat. Clarissa Fani. Faresta. Faresta. Oke. Maura. Ada.
semuanya ke kamar mandi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Three minutes more. Yang sudah selesai boleh dikasih reaction ya. Misal tanda apapun itu. I just want to know if is there any student who have already finished? Ya. Oh, Raisa sudah, yang di kelas sudah. Kaila, sorry. Kaila. Reni bagaimana Reni? Abraham? Oh, sudah. Oke. Alvito, sudah apa belum? Oke. Naswa? Siap. Alright, nice. Yang di kelas hampir selesai. Yang di rumah insya Allah bisa ya. Boleh. Kan ngumpulkannya boleh nanti. Sekarang dikerjakan saja. Alright, 9:40. Apakah kita sampai 9:40? Let me check first. Yes, 9:40. 9:40. Okay, if you have no question, I think that's all for our meeting today. I'll see you next meeting. Sebelum diakhiri, mengingatkan ya, untuk 12.1, 12.2 juga. Kemarin sudah melihat LPS-nya ya? Oke. Nah, di LPS itu coba dianalisis lagi, diidentifikasi lagi nilai-nilai yang masih kurang. Itu bisa jadi karena tugasnya belum optimal, atau mungkin ada yang belum dilengkapi. Tapi kalau untuk bahasa Inggris kemarin yang saya masukkan nilai PTS saja ya, jadi itu belum nilai final karena belum ditambahkan tugas. Kalaupun tugasnya nanti sudah dikerjakan semua dan itu hasilnya bagus, insya Allah ya hasilnya bisa lebih baik lagi. Gitu. Yang kedua, sebentar lagi sudah PAS, jadi dipersiapkan karena kalian kelas 12. Mengingat raport kelas 12 itu di masa pandemi ini sangat penting apabila digunakan untuk mendaftar di perguruan tinggi ya. Jadi ada beberapa kampus yang menggunakan nilai raport, jalur rapor maksudnya. Jadi diharapkan raportnya tetap dipertahankan yang sudah baik dan ditingkatkan nilainya yang kemarin mungkin masih dirasa masih kurang, seperti itu. Mungkin itu saja, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Oke, sama-sama.